bienvenue dans Proporter, l'émission où Propos devient reporter. Ici on est à Ibiza, ou plutôt à Ipiza, en fait on est au marché hippie de Lille. Et donc il y a plus de 500 stands. Et donc là en fait on va un peu visiter, on va essayer de pas trop acheter, mais on va surtout essayer de récolter des informations, voir un peu comment le marché fonctionne et voir un peu le côté artisan et le côté un peu plus marchand. Allez, on se retrouve dans Propos. C'est en 1973 que le hippie market de Punta Arabi voit le jour. Les guides de voyage en font souvent un attrape-touriste noyé dans la nostalgie des cheveux longs. Pourtant, il serait plus juste de demander directement à ces néo-hippies reconvertis en artisans commerçants quelle expérience ils font du marché. Y aquí es un mercado hippie, pero ¿qué son las particularidades del mercado hippie? ¿Qué es la diferencia con un otro mercado clásico? Pues todo, me imagino que en un mercado normal no encuentras el tipo de comidas que encuentras aquí, el tipo de artesanía como la que elaboro yo. Es otro tipo de venta, ¿no? La gente viene, se sienta, hablan contigo. Es otro tipo de venta al público, sí. El ambiente es muy bueno aquí. ¿Sí? Claro, encima estamos tranquilos, es buena gente, buenos vecinos, nos cuidamos, pasamos calor, es lo único malo. Da calor. Claro, Ibiza es una isla que toda la vida ha tenido una mentalidad abierta y todas las personas que llegan a Ibiza son bien recibidas, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué religión, importa solo la persona y cómo tú eres, ¿no? ¿Y vivir sobre una isla es particular? Yo aquí vivo en una furgoneta, entonces es particular. Pero es muy guay también. Bob Marley dans un marché hippie. Et oui, un amalgame entre culture hippie et culture rasta s'est bien fait à Ibiza. À tel point qu'on a l'impression que le mouvement ne sait plus trop où donner de la tête. Les cheveux longs ont laissé place aux dreadlocks. À cela, il faut ajouter le développement du tourisme de masse, creusant un peu plus l'ambiguïté du marché, entre artisanat et commerce impersonnel. Les pancartes Made in Ibiza fleurissent et deviennent le symbole d'artisans en demande de reconnaissance. Deux d'entre eux nous parlent justement de l'évolution du mouvement sur l'île. On est avec, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo. Me llamo también Hugo. Ah, Es perfecto. mira, Hugo. Voilà, dos Hugo, enchanté. Hop. Voilà. ¿Puedes presentar lo que haces ici en el mercado? Bueno, hago esto, con mi mujer hacemos esto, que son las marionetas, ¿no? Sin nada de tecnología. A la mano. Bueno, plan primitivo, pero tenemos máquina de coser, diferentes cosas. Pero es nuestro trabajo, 100%. Pues mi trabajo es cerámica, los colores siempre son inspirados aquí en Ibiza, azules, naranjas, de la isla, ¿no? ¿Dónde? Yo trabajo en San Rafael. Okay. Hago este trabajo hace 34 años. Ah, del empezó del movimiento hippie. Sí. Sí, yo llegué muy joven como tú, de hippie, y hemos ido evolucionando. ¿También el movimiento ha evolucionado? Sí, bueno, ahora ya es un poco mucho de apariencia, no de sentimiento. Los t-shirts. Sí. Sí. Y bueno, pero se vive bien aquí, sí, la verdad. Es muy bonito, sí. Mira, los tiempos cambian, ahora es diferente, pero unos dicen chiquimic, otros dicen, ¿no? Los hippies alternativos. Eso es gente que vive de diferentes formas. Bon, de retour pour Propos TV au Woodstock Festival Revival. Donc en fait on est 50 ans après le Woodstock Festival qui a eu lieu donc près de Woodstock en août 1969. Et en fait voilà, ils ont refait une nouvelle édition ici à Ibiza 50 ans plus tard. Et donc voilà, on fait les tests et on va voir ce que ça va donner dans quelques minutes. Cette nouvelle édition de Woodstock confirme bien l'existence du hippie bon chic bon genre. Les gens se connaissent, plus qu'à une communauté, on a affaire à un microcosme. Le mouvement se veut proche de la nature,
ce qui explique la présence d'organisations comme Sea Shepherd. À cela se joignent artisans maraîchers et autres musiciens nostalgiques. Propos pose le micro et vous dit à bientôt. Yeah. Hello. Yeah. Dr. Genius. Hey. I be high. When I split a Dutch and fill it up, I be high. When I get my money doubled up, I be high. When the model wanna let me cut, I be high. When I'm shining cause my diamonds blush, I be low. When the nigga can't get away, I be low. When I can't seem to make a way, I be low. When I can't even feed myself, I be low. When I realize I'm by myself, but I be high. When I'm shopping for expensive clothes, I be high. When I get what I couldn't